ईरान को अमेरिका की फ़ौज पहले जानती थी, ये वो ईरान नहीं है। पहले वाला ईरान था वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करता था, वो आके गिरते थे, मुख्तलिफ मकामात पर आकर तबाही फैला देते थे। ईरान पिछले चंद रोज़ के दौरान जो मिसाइल फायर कर रहा है वो हर लिहाज से मुनफरिद, अनोखे और बेमिसाल हैं। रडार उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, और इसीलिए जब इंटरसेप्टर ऐसे वक्त में फायर किया जाता है जब सारा मामला हाथ से निकल चुका होता है। ईरान जब कोई मिसाइल फायर कर रहा है तो उसको कैच करने के लिए जो दिमाग है रडार, वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा। इंटरसेप्टर फायर किया जाना होता है, उससे पहले ही वो आकर उसको दबोच लेता है और उसको तबाह कर देता है। ईरान अपने तरकश से निकालकर ऐसे ऐसे मिसाइल फायर कर रहा है कि अमेरिका के होश उड़ गए हैं और उसके फौजी हुकाम सर जोड़कर बैठ गए हैं कि ईरान के हाथ ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लग गई है जिससे उसकी मिसाइलों की स्पीड भी बढ़ चुकी है, मनूवर भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, और हमारे पूरे दिफाई निज़ाम जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम थे उनकी कई एक लेयर्स को फाड़ते हुए जाकर गिरते हैं और हर तरफ तबाही मचा देते हैं। ये ख़ास तौर पे लेयर्स बिछाई गई थी उन कीमती सामान हर्ब को बचाने के लिए जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने थे, लेकिन वो तो तबाह हुए ही, साथ में वो दिफाई निज़ाम भी अपने परखचे उड़ा बैठा जो उनको बचाने के लिए वहाँ पर लगाया गया था। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के ज़रिए अमरीकी अखबार ने ये बात बताई है कि अमरीकी फ़ौज बहुत ज़्यादा परेशान है। अमरीकी फ़ौज सोच रही है कि ईरान की जो मिसाइल की एक पूरा टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो गई है और ये जंग के दौरान हुई है, इसीलिए ज़्यादा हैरत अंगेज़ भी है, क्योंकि जिस ईरान को अमरीका की फ़ौज पहले जानती थी ये वो ईरान नहीं है। जो पहले वाला ईरान था वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करता था तो वो आके गिरते थे, कुछ को रोक भी लिया जाता था, कुछ को तबाह कर दिया जाता था, बहुत सारे आके गिर भी जाते थे और मुख्तलिफ मकामात पर आकर तबाही फैला देते थे। लेकिन अब ईरान पिछले चंद रोज़ के दौरान जो मिसाइल फायर कर रहा है वो हर लिहाज से मुनफरिद, अनोखे और बेमिसाल हैं, क्योंकि वो फायर होने के बाद अपनी रफ्तार को भी मैनेज कर रहे होते हैं। कभी वो बहुत ही मुनासिब सी रफ्तार के साथ चल रहे होते हैं और अचानक अपनी रफ्तार को दुगना कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद जब वो आ रहे होते हैं तो फाइनल फ़्लाइट जो उनका एक कोर्स होता है उस आखिरी लम्हात में इस कदर मनूवर करते हैं कि उनकी जो पूरा दिफाई निज़ाम है वो उसको पढ़ ही नहीं पाता। रडार उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, और उसके बाद दिफाई निज़ाम चूँकि रडार के साथ जुड़ा होता है तो वो रडार का इंतज़ार करता रहता है और रडार उसको बता ही नहीं पाता, और इसीलिए जब इंटरसेप्टर यानी कि उसको तबाह करने के लिए जो मिसाइल फायर किया जाता है वो ऐसे वक्त में फायर किया जाता है जब सारा मामला हाथ से निकल चुका होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो गेंद आपकी तरफ फेंकी जाए तो आप उसको पहले देखते हैं और उसके बाद अपने हाथ फैलाकर उसको कैच कर लेते हैं, लेकिन इसी तरह हो रहा है कि ईरान जब कोई मिसाइल फायर कर रहा है तो उसको कैच करने के लिए जो दिमाग है रडार, वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि गेंद यानी मिसाइल घूमता हुआ आ रहा है और वो समझ नहीं आ रहा कि अब किस रुख पर आएगा और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, और अगर उसको कैलकुलेट कर भी लिया जाए तो उसके बाद जब उसको कैच करने के लिए यानी तबाह करने के लिए जो इंटरसेप्टर फायर करना है वो एक ऐसे वक्त में फायर किया जाता है जब मिसाइल बिल्कुल सर पर पहुंच जाता है, और उस वक्त जब वो इंटरसेप्टर फायर किया जाना होता है उससे पहले ही वो आकर उसको दबोच लेता है और उसको तबाह कर देता है। इस तरह दो चीज़ें एक साथ तबाह हो रही हैं। एक तो ख़ास तौर पे उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के एयर बेसिस हैं मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही फैल रही है, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं, तैयारे तबाह हो रहे हैं, वेयर हाउसेस तबाह हो रहे हैं, रडार्स तबाह हो रहे हैं, कम्युनिकेशन का निज़ाम तबाह हो रहा है, बहुत सारे लॉजिस्टिक की जो सपोर्ट है वो तबाह हो रही है, और साथ साथ वो 3-4 दिफाई तहें जो बिछाई गई थी सिर्फ इसलिए कि वो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को या तो बहुत ऊपर या उससे नीचे आते हुए मिसाइल को रोकें और उसको कामयाबी से तबाह कर दें, वो तमाम दिफाई निज़ाम भी साथ साथ तबाह हो रहा है। इसीलिए सुनने में आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा खबरों में आ रहा है कि थार्ड सिस्टम के परखचे उड़ गए, पैट्रियट सिस्टम के परखचे उड़ गए, और इसी तरह रडार के भी परखचे उड़ गए। जिस रडार को देखना था, जिस रडार को बताना था, जिस रडार को रीड करना था, वो ना रीड कर सका, ना देख सका, ना पढ़ सका, ना बता सका, और उसके बाद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स घूमते हुए आए, तेज़ी के साथ आए और उन्होंने लम्हों में उन तमाम टारगेट्स को तबाह कर दिया। तो अब अमरीकी फ़ौज ये बैठकर सोच रही है कि जंग के दौरान ईरान के पास इतना वक्त कहाँ से आ गया कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना काम कर लिया कि उसने एक नया जदीद एडवांस मिसाइल तैयार कर लिया और अब वो एक नए मिसाइलों के साथ हमला कर रहा है। अगर इसी बयान को आप जोड़ें ईरान की क़यादत के साथ, तो ईरान की क़यादत ने कहा था कि हम बड़े सरप्राइज़ देंगे और हमारे पास कुछ ऐसे मिसाइल भी हैं जो अभी हमने फायर ही नहीं किए, और जब हम फायर करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अभी हम जो मिसाइल फायर कर रहे हैं वो पुराने तैयार शुदा मिसाइल हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस हद तक
تک اپنے بیان کو انڈورس کرنے کے لیے ان میزائلوں کو جو فائر کیے گئے تھے مختلف قسم کی ان پر تاریخ لکھ کر بھیجی اور بتایا کہ یہ اس تاریخ کو تیار کیا گیا میزائل ہے، پرانا میزائل ہے، ابھی تم ان سے نمٹو، نئے میزائل کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، جب آئے گا تو تم حیران رہ جاؤ گے، تمہیں بڑا سرپرائز ملے گا۔ اور یہی ہوا ہے مختلف قسم کی ایئر بیسز پہ، اسی لیے بہت زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ ویسٹرن میڈیا بھی دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ جارڈن کی ایئر بیس پہ، کویت کی ایئر بیس پہ، بحرین کی ایئر بیس پہ، نیول پورٹس پہ ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس کو رپورٹ کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ایران واقعی وہاں پر قیامت ڈھا رہا ہے، بڑے پیمانے پر حملے کر رہا ہے، بہت ہی ٹھیک کوآرڈینیٹس پر میزائل داغ رہا ہے اور بہت ہی پریسیجن کے ساتھ آ کر اس کے میزائل اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح امریکی فوج یہ تخمینے بھی لگا رہی ہے کہ شاید ایران نے اپنے میزائل پروگرام کو بہت زیادہ وسعت دے دی ہے اور اس کو پھیلا بھی دیا ہے اور اس کو بہت سارے ٹکڑوں میں توڑ کر بکھیر دیا ہے۔ اب ایک جگہ اس کے میزائل تیار نہیں ہو رہے، کئی ایک جگہ پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اور وہاں پہ انوویشن کے ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی سپلائیز بھی ہو رہی ہیں اور لاجسٹک کا نظام بھی بہت زبردست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل میزائل ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں، اب بھی جدید میزائل تیار کر رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی بظاہر کہلائی جانے والی سپر پاور امریکہ کے پاس میزائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اگر میزائل آرسنل کو پورا بھر بھی دیا جائے تو اس میں 4-5 سال لگیں گے۔ ایران کچھ ایسے میزائل بھی تیار کر رہا ہے جو چند مہینوں کے اندر وہ لے کر آ گیا ہے اور اس نے حیران کر دیا ہے امریکہ کو، اور وہ ایک نئے طرز کے حملے کر رہا ہے۔ اور امریکہ کے لیے اس لیے بھی پریشان کن ہے کہ امریکہ پہلے جس ایران سے نمٹنے کی تیاری کر چکا تھا اور اس بار کانفیڈنٹ ہو کے بہت زیادہ پر اعتماد طریقے سے میدان میں آیا تھا، ایران اب ایک نئے انداز اور نئے زاویے سے اس کا شکار کر رہا ہے اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی اسی لیے سامنے آ رہی ہے اور اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں فوجی، درجنوں فوجی زخمی ہو چکے ہیں اور کئی فوجی جو اب تک جن کی تعداد تقریباً 17 بتائی جا چکی ہے، ان کی ہلاکت کی تصدیق بھی امریکہ کی جانب سے کی جا چکی ہے۔ اور یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہر میزائل بالکل ٹھیک جگہ پر آ کے گرتا ہے، اپنے نشانے پہ لگتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے، اور جو اب میزائل آ رہا ہے اس کو روکا نہیں جا پا رہا۔ تو امریکی حکام اس جنگ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بار جو بہت ہی تگڑے اور تیز حملے شروع کیے تھے ان کا جواب بہت ہی دگنی رفتار سے دیا جا رہا ہے، دگنی شدت سے دیا جا رہا ہے اور پھیلا کر دیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایئر بیسز کو نشانہ ایک ساتھ بنایا جا رہا ہے، کچھ نئے اہداف بھی جو ہیں ان کو ایڈ کر لیا گیا ہے ایران کی جانب سے، اور ہر طرف قیامت برپا کی جا رہی ہے اور امریکہ پریشان ہے کہ اس کے ترکش میں، ایران کے ترکش میں ایسے کون سے بیلسٹک میزائل آ گئے ہیں، ایسی کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ایسی کون سی پریسیجن آ گئی ہے جس کے ذریعے وہ بہت ٹھیک تیز، مؤثر اور منہ توڑ قسم کے وار کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔